Halo, cek. Doh, nilapay kita hani al-lumpung siya. Haswa bikinong siya kinihar. Lukat kasing dah, iya itibiyang. Hari kitiman kisan macam ya kebenda tunggu kedem hani al-lumpung. Snow coconut, snap coconut. Ngingo ngidem coconut hakanam kajongpi. Komai koblay kopa koblay kobai. To snap to snow coconut bait hakan kapo. Kumbakaseng kasi sangkmi coconut bait. Kala say yakisim pa yakisim song yakirang kin yakirang pawa kada say coconut ilagajong kikanon utaman usan jong kaseng kasikni tegumta coconut bai kumbangilapoy agani galang pongsya kabangin yo yakasyat kekmen Shad Suk Mynsiem
kaba minta kasih. Tehaswa ko kenrat baik. Bakin kiu kenrat kinong tem kinong pon. Banreo kagsing kada. Banreo katang muri. Banreo kasyap-syap. Baringkat ko kenrat. Bakin yar kikon kiksiu. Kaseng kasih sengra. Bakin siem benta ko kenrat. Ya kasyad ya kagmen. Ya kasobha kasotenat ko kenrat. Tikum bakaseng kasih sengkmi. Kila ya kano kakam ya kano kabenta. Badnadu katai kasni. Jong kasni sedang kakhalai terik. Ngilas dan kanggo kadem. Kakerpon. Ya bhi ko kenrat bai. Badminen kenrat kasni. Kenrat gilanggo giladem. Badmenta kasni. Kadai kasni. Kabakhadu. Balong kasni. Kabapo, kababhe, kababiang, kababit. Aku kenra. Tihagane kaminet. Hagane pungsyan balong kabayhun kabayitenan komay koblay kopa koblay kobayite tokran mapita serpon mapita serpai mapi yakine kisem Islam yakine kisem Islam kisem berdan bakin jam nur bakin palai bakin palung bakin daskablam hapden jam kena kecan mit koken rabai to ai kebut to ai kebot hakir orang ba kinang peniat jong keseng to ai kena kekerko kerdo ringkat ya ginung pun baringkat ya ginung wanisym benta kihap kibaret kikon sama kikon kentai kikon cenrang kilong kenyi kilong pa kilong kin biang kin bet kin pu kin pi kham tam ya bhi kenrang kinawan senang mat kinawan pet kinawan pensngan iwai pa iwai tonang ya biang tonang ya bet ringkan barringkan keseng kasih kami ka ai ka borom ya gane galai snong ya gane galai muluk jong kasnong JAIAW lato barringkan ya galai snong jong kasnong maukhan barringkan ya galai et galai hima jong ke maamlim barringkat ya ki rang basnong ya ki nong penyasnong ya ki menteri ya ki sem ya ki pasha ya ki dalai ya ki bakra bakaseng kasih kami ka ai ka borom ka bakratam ya ki kenrem ki lendak
Song kibami nakamay sarkar kapas sarkar habaki wan kin biang kabak kin biang karngiyo kin biang kasab kabak baringkat kaborom yakamay sarkar bai kabladan benta rengkat bat kana Shad Suk Mynsiem jong ka sang kasi sengkmi ngenya it ngenya borom markelang kane kadai kajing yadai hakalong breu man breu tang kita ki kentin ngira kerku kerdo mangi ke kenon otamen usan bahagane kajanmit kan biang kan bet sacisen ngapai ko kenrat bait to serpot mabi ia kisem slap bait bakinaman pendek ju hagane kajanmit bakinaman pentut ju hagane kajanmit dalong kabala ya ke jingkerpan kajungi ladapi wan pentut mabi ko sim slap wow ka syat wow ka kemen wow ka tem wow ka pot wow kenrat kadiau ka susi bangin la ia kata to ngap lem mabi ai lem mabi ka jingi trelang banya biang yebet pan unong keli kenit ya dan pan unong wania wadong yo khot uperta ya kita lakan mangi ya kita toweng ya kita to kendan tangkene ki kentin nangu ngadem ha kene kapor shiha jarmu shiha jarmu shiha jarmu Marpangi hab ya biang lene sibit sa ikin saya wit
Presiden Institusi yang dimasai posisi lahat siwagan selang nasa di merencana kebahagiaan menteri di negara kebahagiaan menteri Presiden yang seperti dimasai posisi lahat bahwa manusia bagi semua bahwa dan angin kebahagiaan menteri Bambang.
visit. Nagkarpat ya utray dong kakali kabalon yaw number ML05L Not 99 Skog hapon kimpiano ya kakali jong ki na markat hut ya kalikawan jong ki Lishboard.
halo. Check one. Kita sound ngobrol. Yes, kawan ketok. Audio. Ya sound na. Audio check. Audio juga. Halo, halo. Audio juga, audio. Halo. Audio juga. Halo, check. Check. Halo. Check, balong. Balong. Lock. Pak Kades. Bandung sarung nang mana? Lihat. Bandung sarung nang lihat. Hey. Aku play di Paroki Bapet ya kasi sa kubor na po kalampong WEIKING min JAIAW bat ni don hangi ya assistant general secretary doga sa secretary lang ba paya bisran wang ba nga try pindat ka Mynsiem na pagkaban apan kasang sikimi kayo panpalong ni kani kasyan I know I dem or ni aman niya rangkat pat kamarang apag niyo kamarang na dala ka po pat kasar ka dala ka jong kay ka ba bilen menta panpao akan ni kacil penita ba akan ni kasi ka po doon ni ka Shad Suk Mynsiem doon sa Marajar Al-Gusta Sika Shad Suk Mynsiem kali ka Leniam Lekemen kejubi kejubi kira apa abang nila mentulang ya kini yang hidup dalam Mynsiem apa Snail da kejingkemen oh gila yo pensang ya kini neduk kakalai terik menem kasa benda kasan kakalai terik layo kesat ke bubu ubing walau kasau nih ladan kedar di kutub kemarin ahap serap pria benda menyah bagi sangu Islam dan tinggal di kena geduni mereka dokumen sekadar menyui bakal kapan depan geduni mereka kena nunggu tahu bakal mesin segi gemi lempung penting kesat lalu dan dia mentera kesat ke mobil rupiah kejuang ni ke benda geduni ukun meriu bentuk terpot kau mereka kena nunggu kau but ini kedonduk ke benda juga dua kemarian ya apa ni pun meriu dia bentuk ayat terpot terpot kung may nignong ikit iba ya kasang kasi upa piladon Muslim ya kana lengkot ya ka kana doon ka Shad Suk Mynsiem aba kung mangitip hi kaday kat na ispa katway ni one ban shot ang po LYMPUNG WEIKING kay ka kaparon lagi ka kana lengkot kubor ka kana ka pagidon pagbenpaw sa pang ya kani ka Shad Suk Mynsiem pagkatos lang nilaya ya kani ka Shad Suk Mynsiem mentak ka sisi bila pensudu Shad Suk Mynsiem dia pensudu kumela sengnya kesengsi kalau sempat kapastak na kulay jingseng kesengsi kalau bantennya pensa igiliti gestur jong kejait benriu ya kaba ha to kor ladon kejing persang ban kunrai ki dia kesengsi bendala sengnya ka sempat kapastak na kulay ka bantennya pensa ya ka Shad ka kemen kunrai ya ka put kemen kunrai dan pun kesigara tapi ai tolong kira benda jongka tunai jongka jadi perlu kasih je kasang dan pulang ya kali kesat kasih atau kepuang beliau hampir macam global lalu plastiknya kater nak kau jaka sekalipat kepuang global lahadin haus yang kakles pakatwe lah kino punya kino ngelam jongka sensi kila pesat ande po LYMPUNG WEIKING jaga pengikut kung ke Shad Suk Mynsiem ayo ikan dia kenam ke benda yung ke Shad Suk Mynsiem benda yang lain yang dia po LYMPUNG WEIKING lagi sepak kalai sem ini keseng jungi keseng kasi kalayat lempi lah sepak Shad Sem benda but lah dari sim kulum lang ya kecil besar yang pay mopar but hang ni po LYMPUNG kesari keladon benda sepak aku saw sepak Shad Sem kung nang Mynsiem na sim lang ya kasat na mopar ba kasat penting snap ya kasat ka bang itulong lingkong ang mopar ba ya kasat ka bang yung bandra LYMPUNG balik Mynsiem snap lang ya ka kunong makasat ka po si sispa ako stop kaya daw tara bineman suatu bahato kepuan berpersat po mokar impatyo ya katereng kebagiyo kemagiyo benda ke Shad Suk Mynsiem biar kapor kiraden pun ki jingkren ki jingsen ki jingrom ki air neng no sira ki air neng no sira ki domsa atau kapor kira ke Shad sira kadang ka kajaka kapor nang to ki kaki itu ba kadang hadan korba kira ke Shad korba pakum da karter undai ke
House Tempat na sepakat we. Hadir lawan pensyat kami lempung. Misalnya ya kakopeng jong ke Shad Suk Mynsiem. Nasa kelano ng Oh. Ladang ipahaya ka ni Shad Suk Mynsiem. Ako de ta mga isu pulong bakasan kasi ka pulong ya takat sa kakamen ni Banaingo yung blade try kan rap. Wala kasi ya takat jingkar kuru jungru. Nay nga suto aman la bisket. Isur ng basket. Panipat hagijing siya ki paper. Kada dulu la kay jungmut kabajanay. Kung mag-iiman ta kikintay ki siya hapadeng usunran kini ki siya sarut. Ato ba kaya tayo ko kubor ka ba sa kajay pala ba lingba ka ni Shad Suk Mynsiem. Hintay rangka kapansnya lasubon usunran ka rin ka utuya ka jango ka janspong kung tato ter di Mariam untuk di Marsha untuk di Marsha. Mereka pada kita petiong lesi ketika cara kebersusah kejut mereka nislo tu bahkan don pada kedor kabar nela bahkan kabar dan sisa yang kata larti kabar nila berputar seperti bahkan ini kasar kedadan ru pada jumur. Di ka agak kumakan hagi dikasih pasang ya kasar nak kalian. Bapinum pej ya kasar, tampung kasar berketem keput. Lesi ya kiwei kiar. Lagi waktu paradok Islam di doi, kibam semua lagi kibam tipsu. Kini tangkup besar berkepuk ketem. Hendak Shad Suk Mynsiem. Yang kuang kasih gara, ya kaba kasih kepenek kepesa. Aduh kini kasih kita mentah. Apen palang ya kejulung berketang yang gejat bendil. Haka pinyoi ya karkom sencari yang sencasem. Hakba usunral. Dekat bat usung dia. Kawe ya pelon ya kelempung awa kita seperti kita nak pering kene kepeni ya kementah berketan jong orang ba kuno punya lampnya ya kadang kalau dia siam ketinggalan ngapa kendai dia ko pikiran lebih ka pangsian saya seperti laso pon usat kita ni kementah program jong kecingim jong kikun kedai kijongi Akabakin susu memberi gendong nila kaburan ke akor. Nila kejong belum dat dong rending. Nama apa? Kapal singa i ketel ya kaburan ijot jong dikende. Berkini kini kesat. Kabagi pendet di kisah haswa ba kin pay kapoy man. Kini kisat lagi ba turun sakti. Lagi ba sakti sudah. Kini ba ipun palang. Ya kejat pendiu kejungi, ya keriti kedustur jong kejat pendiu kejungi, ya kejulung teplay, bat hamtam ya kejulung tepper jokha, kejulung tepper jokha, kejulung kenkur kejungi, pun kejat pendiu. Kung kahir pateng penlong pateng kahir pateng kawan nak. Aku ber Shad Suk Mynsiem kamu kota harbang isya item kumpulan. Karena dulu ya kita dijurut kumpulan tidak batai. Wah kamardeng markut, nadu kia, hadu sumpia, wat kisah sekoru. Kidon ya kabenta menyesu ya ka lari ti jongi menjuru karyam syat di kentai kedon ya kabenta berbatai ya ke jinglong bekertang jo kejet dulu Sa sisil ko unong kit unong pa yo ingat try di jingkela aga Shad Suk Mynsiem kejingkela ngamot lah aga syat akaryam ko kita di jingkela ko di iya kejungan ni cumenta kada dia nuju di kita Islam di Balalengro pada kini kita Islam di Palawan Hamtam hadian makasar kalau dapat gendo ya kasih spasnem kejongka hamni LYMPUNG WEIKING umum kit lang ba ya kasih kasih kebe ya ikijing gelap waktu ini akan ke Shad Suk Mynsiem kejungan ni cimenta gikun
dapat ya kumikiru begini sementara aku ketika siya. Di kasing-kasi kapag kapandayar ya ketika siya nakabanda jong kinong siya tiba soto ya kay junglong pakordo kung bajat benriyo. But gila duway ng nakirap ni nanu ni sing hakasmi ba ni say kiksing kita pagslang din kay siya nang dapat hasyoman mi ni sing ru kadoni kay duway haporo kilay sige lugar ya kawa di nong sing nong dang ng kasing kasi kilabo na dupaslang nang ka kitumen disan dong kasing kasi kimiru ipulong higa mo kadam ang ni pulumpung basupoy di nonshot pagkakasing gada. Di nga mo tanong ba, kajing pagkayan, nakalang yung kasing-kasi, talong na kapanda, yung giparapod, gipaslodo, yung clarity, gipaslodo, yung kaperkat kasi, yung gipaslodo, yung kaperkat nga mnupun kasi kara. At katay kaday, nakabanda, yung kini, rangkasay, pagkitay di mamilumpong na ganyan po. Balay na po yung kaliya kata ang kaliya lang balas eh. Lima lagi rinsan pada di social media. Padahal mo katingong ba kasing kasukam try. Yaki ay kabaday hok lang na tiro. Kungi ibarang kita ibarang slow yung lagi pagkatapos na Kamyo ay dikilitong di. Natakit yung kaliya mga po yung di matang kalong ba. Yung kasi lima lagi social media lang kita rinsan itin pada yung pada. Lagi ang makasing kakantra. Atau balay mati pambatsuro kimlong si kitray. Banyak sementalam lah kesehatan men agitan. Hindi nga po, pagkira ng ni kay belum try, kay belum try. Jadi kaya kapor shot, kapor kemen, kebangi dapat ini kemen. Tang bakuring nga kuha benong, bakino buka benar besar itu, dihapan sudu, ya keperkat kasi benela. Dia berperkat, dia bersusu ya keperkat kasi. Pagpadiru ke jingsi siya, nama kan keperkat ya berjana upasi, undo pat pendak. Kalau siya kabla belum kena selah. Haswa bang inya tukod na manginang kwa bagi pada gandang pa ikikintay ba siya ay kubor kung way na nung ikidiba ubalakit diba iraseng kaba nakani ka Shad Suk Mynsiem mentaus nem kaba fidan man ay talagi para ka hat kalang yung patri unyaw trep ning makani ka Shad Suk Mynsiem ara jala usa Kubor kuha panay kulong ba kay mulang kasalang nujungi kung kadali beli kuwi bakatangsan irak agak perkat perdan Banginum iklat ya la kajong ketumrai ya kemi bat nginang itu deh ya kata kajunglong berkepang kebujat gede hamdam akai junglong berkepang joga tempur kita boleh coba berapa hai bakaca kenong benang ngai ko lepin agi si disnem di depan boleh coba ni kapol
Dong Gilong Shad Suk Mynsiem. Bakin Soha dan Lay Ai Gandeng. Ya Gilong Shad. Hamte ya Jakabra Penke. Kata Ashwaban Lung Kada di Lampung. Thank you.
Ini golong ke jengpen benar. Kakali ke badan yaw number JH01 AL San Rio Lai Kendai. Bapun snow ha ban kumria anoy kakali jongpi namar ba ka pentuat ya kalik kawan. Saksisin ngakerpa dia kakali ke badan yaw number JH01 AL San Rio Lai Kendai. Pun snow ha ban kumria anoy kakali jongpi namar ba ka pentuat ya kalik kawan jong kipai ba. Kali kepada yaw number ML04B RRR Kendai. Sebab pemilihan kekali jongpi namal baka pencut kekali kepada Chudin. Kasih. Kekali kepada yaw number ML04B RRR Kendai. Sebab pemilihan kekali jongpi. Kali kepada yaw number kali kepada yaw number ML Evay Not R Rio Prime yaw R Sobha pendidikan kali dong. Kami pada kali kepada yaw number ML05K Lai Lai Kendai Rio Sobha pendidikan kali ML05K Lai Lai Kendai Rio Sobha pendidikan kali
Sabay on badaihon walam kirang kansay at ay suti kikepon Sabay ani wo gajing ihon lami kirang kansay at ay suti kikepon Sakhi Sharawan na Sombre Janai Kami kan kariti Ukhon kasi bakso tamlay
semulung ki unung kir unung yada. Shad Suk Mynsiem ajar pisau. Kalau sakni dia bagi cinta, dong pas pak lain tu sama sendang. But pas pak ada wengut, dong sebentar nanti. Baru belum, dong Shad kasih, bapak Shad ni ke Lampung. Kalau si hajar real pak lagi sawut. Shad Suk Mynsiem ajar pisau. Mentara si kalau sakni tinggal shimta. Dong pas pak lain. Dong Shad sendang. But pas pak aku wengut. Dong Shad tentai. Baru aku lem. Dong Shad di pelapoi mentara si. Kalau si hajar real pak lagi sawut. Shad Suk Mynsiem agak kanyau kakra bakal kendai terik jemang ajar pisau. Kami Shad ganong hamadan niunong kabahak po kaseng kasi pemlakrai.
Om day mata day, shoe to the shoe the neng. Shad Suk Mynsiem, jauh kenal seng kasih marbisu. Kalong hagalai sau bersandarik jauh benai jemang ajak sau.
kali namar badan na kali na pap na din. Pagmutan ni. Sa kaway pa sa kali kabadan yung number ML05L. San yaw ang rear. Nakipati pagluweng mo yung kali dong hi. Namar bagapansit yung mga sinawan. Kasi siya. Kali kabadan yung number ML0 San yaw ang
menyukur walang na botolan penjimulan kunci dan buat bantang kunci dan buat bantang coba lawat itu menyukur walang
Nanta Niniyo no ya kajingya Shad masti kenuun Ngin sedang sua da kajingya Shad masti jong ki hebrit Kakenuun jong ki hebrit Tikitu ki kenarit ki bakwa ban Shad masti kenuun Kin skauba ban wanno ani Ramadan kiniyang lanyo bat kibala khamheru kinlong kiba la penkriya lupa tang sudat kasyan masti kenuun jong kibaret nginiyo sa kasyan masti na kikenuun jong kibala khamhe bat khamsan kublay Kasing kasi pendeng umyong mayrang kan penlong ya Shad Suk Mynsiem ajar pusau hakasau san ban riu terik jemang ajar pusau kani ka Shad kanlong hakamadan kabajulong manlaus nem Kasing kasi laikor pun kan penlong ya Shad Suk Mynsiem hakar penyo war pratelik nai yayong Haga limpung Shad kumba julong Kaseng Khasi Southwest Khasi Hills kan pinong yaga Shad Suk Mynsiem haga apupra ba apukandai terik yayong Hamadan Shad Seng Khasi Maulangwir Kaseng Khasi Mauplang kan pinong yaga Shad Suk Mynsiem haga punriu arpunyo ba apupra terik jong benai yayong Haga limpung Shad kumba julong Kaseng Khasi Ken Min Sao Sinteng kan pelong yaga Shad Suk Mynsiem haga lai sao bat santarik jemang ajar pusau haga madan Shad kumba julong Kaseng Khasi Pomlakrai Pelun kan pinong yaga Shad Suk Mynsiem haga kanyo khatpla ba khandai terik jemang hamadan leulong Lakirpat ya I mevinya nong klau nakatanad Seng Khasi laban mapin snobha wanchini shirinsan na marwa ki parlok jongpi kila abi pi hakani ke jaka kinu ki blakom penhap lani kom penja ya ki tiar Shad kum karingkap uknam utuya usempia ipaila nilayo bandung kendia chini jaka lara pilakum penhap sobha one nation stage but peji kitiar jongpi
Shad Suk Mynsiem jong ka seng kasi mau kapan kanlong ha ka apulai apsaw bar apsan terik jong benai jemang ajar apsaw halimpung Shad kumbajulong. Kani kalong ko jingkerpad ya kinong pekai bapin snow ha kanria sharut jong kalimpung Shad namar kapenwit ya kinong le masti bat ya kinong pekai gumjo sa shisin magkerpad ya kinong pekai kibayeng harut jong kalimpung snow ha ban kanria kham sharut namar kan penwit ya kinong Shad masti.
number ML North Sanji. Line real highway. Lakarpa ya utrai jong ni kali batin soha bantin ya ya kali jati.
Toh kemudian resolution time ni kuma kasan minit hadirin dapat niyaban pun ya kami ka lempung bat ni saya ban ai kintin ai
kham kloy nang ni na lumpung ka Shad Suk Mynsiem yung kasing nung rumosan ram kalong ka arfusan bar afun rhetoric ujumang arajar arfusaw ka Shad Suk Mynsiem yung kasing nung rumosan ram kalong ka arfusan bar afun rio ujumang arajar arfusaw ka Shad Suk Mynsiem yung kasing ba kalong ka kanriyo kanyaw bakat fra ubunay jumang arajar arfusaw toki dong tom kinong put kin donno ang ni banyo banyat pulun laisin ya kani lumpung haswa bangin late boot sing sha ying sing kinong tom kiduhlias ngo ba Ngilayo kasur kabai ya kajingriu juga kesing kebom hakini kilaisngi bo laisngi nakini ki dohlia kijongi sa munda nginyo shwa kajingya tulun hadin in sayo manyelum lang hantai hapring agarpat ya kiruang ba presiden General Secretary Barbaro kiruang ba kini don lang no hangtai hajan dong kalama kini ginung syat kinbut lang hakabayat pulun kerpat ikiri temen rusan kini don lang no ane khamat dong kalama ba hamar walang non ni sedang no kaya pulun ko gimana yang beangtai
dalong hang tay kasuk apa? Mynsiem, kawan suara kerja naik kuplay, tempro kawan kerja lama, yang sawan lebih dua, yang dah, betul ni. Yang lah. Pagi kipar kakin dalang no LYMPUNG kini bulang ya kaksing berkenong Shad kat kibala ay banyak don lang hang ni po LYMPUNG.
Tok kepor kalabiang ilapoy nga kapunta kawan kuno artat jongan ni Shad Suk Mynsiem arjar arfusaw haswa manginit but ksing sing manginyo aru kapasti ang tiying sing sising ipun pao ko jusuru yubloy try kan radu nongbu nong ta ulay kalat kalentingi hakabangilala man pendap yakni ke Shad Suk Mynsiem jonus nem meminta jadi semua dia bilang baro hari kepor dan kerpat dari jelas ketri ilang ba hainas berbajang dan ai kintin ai kublei rangba paya astan jasuti jangasang kasi jangkme bapnya yakane program mentah jandit Presiden iba open room Presiden tu kasan kasi kami iba jan lang nimta kimanda jang kejipiki kiriu teman kiriusan ki parakor ki paraka baro lang kru ilam lang ni lingkang ding sab si hajar mo ya ulay try kendran unang bu unang tau ubala ubayay ubala sengap ya kajing od jing nam jing ni ukon benrew kam tam lelay ya kajing od jing nam jang kirew teman rusan jang kasan kasik me bang layo ban pendap ya kene ka Shad Suk Mynsiem menta kasan trek kabai fu ipeng bat kabai songkon ngai kublai sibon ya kirew teman rusan kibla le sitam hakaban ya duaya pirat nakabenta bakan ke Shad Suk Mynsiem kanyai baik kanyai renti ngai kublai ya ka state government kabla ai ya syuti mentakaski kenamba kiparakor kiparakha nasodong kabri unyotrap kinyo banisya menta hakani ke Shad Suk Mynsiem jong kasang sikme kabay chupalang manlakas nam hangni halumpong WEIKING nga ay kublairu ya ka office jong deputy commissioner namar ba namanta ka election akajing sisa kilabu ki training program nakapanta pelang mentakasgi ndai nakajing kerpat jongi kasang kasik me kilas ngap bad kilapun kendria hakwe pat kasgi kublai sibon thank you very much to the office of the deputy commissioner for shifting the training program for election duty ay kublai ru ya Vice Chancellor jangkanahu hakaba kelapun kendraru ya ke exam jangki kiblabo man pulang mentakasgi lana nado khala tarek had kharso hasan kimsem labo su ya kano ke program exam lagbanta kinikski thank you very much to the Vice Chancellor of Nahu who has shifted their program for their examination, and also to the director berkumjuru, your director jang higher education, the director jang education research and training jang Meghalaya, kibala ya klembo show yak program exam hagini kiski boralaski. Thank you very much to the Education Department for shifting the program during this past 3 days. Ngai kublai ru
Kamtam lele ya ka department jong keterusan jak art culture kibalaji rap ini apa bon kilang kenang da nila ban penpo penpeng ya kami ke Shad Suk Mynsiem ke jongi ngai kubleru ya sekte engineer jong ka MCL kibala semkia kenang ban lain na kami ban ke jengdu ya kami ke electric ya kami ke power lagi ni kesi kibladap. Thank you very much to the executive engineer of the MEPDCL. Ngai kubleru ya diamecho jongga is gazel 6 ibala pha ya gidos ba doctor ban ya dan menta kaski kenang bayo dia kano kapang sitom kublai sibon ya doktor na menta kane ngai kublai Columbia ka health department nang menta ka support kepada the eye ya ka sanksi. Thank you very much to the health department for the assistance you have given to our sanksi. Ngai kublai kamdam ya ka police department kibasem kia man penyadenti ya kali nado ka Polis jangka traffic, kalau order, namar ba, hak jemban brew, kalau kami kerjang kapnya, hak jemya jangkali. Ngai kini kelasem kia, bar kaya bayar renti, kamdan kena bodoh kerjangwet, bar kaya semkia nado nate napa bagi gina sang, hado bang dawan nang ne, bar nang neru hak puar bangilai fahasiteru, kisana dengkar. Police department. Thank you to the police department for the arrangements you have made for the traffic regulation. I kubleru yakini Kamsan Charge Janggalum Jingri police station, but Jangabalai police station, Kibala, Yasim Kia, but Pinyai Bay Yarnti, Ya Kini Ki Jangakam, Hakabayai Bay Yangkali. I kubleru ya kirangba senang jang kemaukar kemalai menglom kemalai renghab kemalai nang pedang kibla simkia banetailang berkesan kesi kenang ba kenyai bayar nanti ber dan keno kejing wajing ya hak betulang ya kan di ke Shad Suk Mynsiem ngai kublai kamtam yau deputy CM Ula permanent keski ban sakhi ya kan ke Shad Suk Mynsiem kejengi tangga bimas today deputy chief minister of Meghalaya for witness our Shad Suk Mynsiem yesterday but kumjoru ya ipayem jang hima khairem iblai danlang mendekeski hima lem ban kibla ya darangkan wala menen keski kejisa dan kejing pentet na kaliang jong slab kublai sibuan ni pi kelai dan karpet ni berkejia dan karpet jong pi per MCM sibuan ni ha menen keski ngai kublai ru ya minister jong ka culture iba polendo ibalai dan lang mentak keski ban ya sakhi lang ya kan ke Shad Suk Mynsiem pejengi kumjoru ya male jang balai konsensi ibala de banpai hakan ke Shad Suk Mynsiem walai la pa kam slam ru dai ke Mynsiem jangi ke bais dan ke Mynsiem banyak telang nang banta ban ya bahkan program peng kene ke Shad Suk Mynsiem kublai sibon ru ya male jang kanor selong iba adalbat nangrom ibu jatan rangkat batngi hamal lagi por bat nang kasiru lai dan lang ni kublai sibon namata ka jeng dan lang pejongi ngai kublai ru ya KIS afsar kublai dan lang mentakaski ngadu ubida atiwari ubade komisioner jong pusaka Meghalaya nangta ngai kublai ru yai MLA jang baflang ru iba dan lang mentakaski
I'd like to give thanks to the Commissioner Secretary, Sophie Aturi, who had witnessed this Shad Suk Mynsiem today. Thank you very much, sir. Ngai kubleru yai High Court jang yai Judge jang High Court ngura hamasan thank you. Ibu aja dan lengkap bagi nado manan kasgi, bat mentah kasgi ru kublai shibon nak mentah jung i. Ngai kublai ru ya irangba keluar sing lingdo iban sapen hiari kene lama mentah segi mentah janmit ngai kublai ru ya i ki president ki secretary jang ki natsang bafer telang kebri jang menyotrap ki balai danlang ki balai wan ben singan ban kersan lam ya kasang kesik kebe haki babon kilang barnya ya ki jengam kam jengi barnya ki samla ki bagi japa penyerap kam nak benta kesang kesi kublai sibon ru yang 7% jangka Ranger Security and Service Organization ibala ay ki brejungi penyerap lang nak benta mempunyai baik ya denti ngai kublai ru ya ki komiti bafer jang kesang kesi keme kamtam ya ki sandai ki bala tesitam mempunyai pendiang ya kesa kadot nak benta kenong sa ngai kublai ru kamtam ya baro ki para kor ki para kha nakaleng gabri ngotap ki bala no los nyang lo benhe kat bakon labor krang ba nyo ban penangkam nak benta kan ki Shad Suk Mynsiem kublai sibon ni ke no nyang jang phi baro ublai utai kandat unang karku kardo ya phi baro ba pinang ya saya kai ba pinang ya batbang ba pinang ya ba ha kamai kaji ngai kublai ru kamtam lelai ek presiden bat kesatri jang kesang hilang bat ki jang kesang ba kenang sat jang keng ki balai jodan rangkat bat ni bat ha kenok rok por keba ngidan kam bar ki balai ke jengdan jang ki ke pensingan ngi ha keba kene ka chat keman kalolong kebayai bai kebayai nanti klam dala ngai kublai ru dia ki sang samla kiblatai sitam mial labasgi bar ya ki paruseng hakban penbet pendiang ya kene Limpung sa bar ngai kublai kamtam ya kinong le jang kapi system nambar kene kapi system beralasi tolong kabayai bai ya ti klamban keno jington kublai sibon ya kiblai simkia ya kene kam Tandala ban nam ay kublai ya kinang penbet pendiang ya kana ka stage ya kana ki decoration tum jang bana jang riki ke belam khamat ban ya baro ki bela dan menta hakane kam nama thamdan ki kane ka jang penbet pendiang kanum long kublai sibon phi ublai nang turko ka phi ba nang ela bante serham flamen testam kenang bagi kam jumpi kenang ya sekemat ngai kublai yaru kamtam ya ki media ki friend bagi media namar ba kram ki kene ka sekan mlaban sapyang ka kubor ya kene ka Shad Suk Mynsiem kublai subon phi baro kibal phi rab ban penpyang ki kubor dak menta kene ka Shad Suk Mynsiem ngai kublai kamtam lelai ya kini rio teman kirosan ki belai le sitam hado kata lag menta ban duai ban pirat kembalong mene hado menta kasi ki dalang di kelang maki ye berkhoj kelang kebiai berti ngai kulai kulum ya berkhoj wallah amla banjar ketengnya noru subha kan ni kejeng ai kulai kelang kejeng ai kulai kulum ya baro ki kor ki kha ki bedan ki be lumlang de wat kita ki medan lang la banjar dan lang rah de ai kulai sibun ki belai sementa ya kan ni kesan pat kham tam le amla ban kham da ai kulai ya ki
น้องชาติกันเทบัดสันรังคำตามเลยมันนั่งกสีวัดกัดตัวก็จึงดันก็จึงบรรทุกจึงก็มาแรงรู้คือมันดันก็มาเสียมก็มาเช็ดแฮมกี่คลิชาติบัดหาก็จึงเช็ดแฮมจากมาเสียมจากกี่ขณะมากชาติกันพูกันเพลงขบเลยสิบนตัวเลยอุนังกระคูกระโดอย่างนี้บารออีเว่ไปอีเว่บางงั้นเบ็ดยังงั้นนั่งโยกใส่กันนั่งฮักบันบันเมียกี่คำกี่จำบัดคำตามกี่ตัวก็ดังดันนักpulleก็ดังเลยบางงั้นอยากเกี่ยวseberang hak pulleก็ดังเลยก็จงกี่บันhak trek kita war kita kepada negara Korean kema trek kita jongกี่กันนั่งเบ็ดกันดังตัวเลยอุนังกระคูกระโดอีเว่ไปอีเว่ตั้งได้กินอีกเตียนคุ้มเลยสิบนคุ้มเลย4,000 งูยาวเลยตายกันด่าคุ้มเลย Sibun ba Highness yang hidup kekentian ai kublai hijau fi na kebenta kaji tiblang boro hakane keski ki bangi pun kot yang kene Shad Suk Mynsiem ki bela ai kerteng kilong praspa kansan ki nong Shad Senrang ba praspa arfuwei ki nong Shad Kente boro kelong katnrio spa life rio ngut kini ide kibla ai kerteng di mendapat dan kerpa di ini kita orang ba jongi orang ba cruising lendo beri unong abut unong asap ya ka seng ba kinong Shad nong ken ban sim ya kebenta ban penihar ya kadi kelama seng kum kadak penuai ya kadi Shad Suk Mynsiem arjar arfusau hangni LYMPUNG WEIKING subharang ba desi kerparo ya fi banai ya kekentian haswa bun sim ya kata kebenta nakababuram yo lampang hakani gopor ba paya sanrem ni aingu yo try kanda nong tha nong bu unong pen bit pin biang ubalai dan lambat ngi hakine kisngi ha ka jing penlong ya ka Shad Suk Mynsiem jong ka si seng kami ka ba chi sen chi snem ni ai kublai ya baro ki parakor ki parakha ki parado ki parasnam ki paranong song baro ha ka ne ka bri unyo trap unyo skum baki laino kakti kadiang kakti kaman bikila ai ka jingkershan lemba ka jing ai bor ai mesim nyoki baka sangga si sangkme kan la ban penyai penyai renti ya kakam ni ai kublairu ya baro ki pararu seng haga bri hunyo trap nyuskum ki bawal lakim laban poi hangni ki sumuthok kedar bakane gede kasgi bakrau jong ka jai ben reu kasgi ka bakrau ko bangi juban dan buram malaus nam lamba kane ka Shad Suk Mynsiem ban pendan buram ya lau nong thau ni ai kuble ya baro kitna sen yung sen kasi ba pero per ya baro kita sen jong ki sen rai baro ki khon ka sen kasi sen rai ni su tho ba ki don ka Mynsiem jong ka jing IT nado ka no Mynsiem wan la kim la bande don lang ni ni ai to burom ka bakrado ya ki reu teman ro san jong ka seng kumdo ro ki reu teman ro san jong kinda tena san baro ngado ki rong ba jong ka sang hilang ka sang ba ki nong nong kain bat baro ki badon ka sap ka phong haba ka don ka por ha ka ba ki I ko manong ki jingten jo yani kum ko jai ben reu daga bon mayan bakan jab le ke jongki ka bakela yo ka sap ka phong nutra kena nung bu nang thau
hang ta ki pen I dak dinga sa jung ki halaki do nor halak Mynsiem rangkan bagi temen jong seng hasi seng kemi mau khar bat menta try kan ra nong tha nong bo no pen bet pen biang simbre no yengi baro bat ya kan ni ke Shad Suk Mynsiem ka yai bai yernti ka ba pho ba phing bat ka balong ka bajok nomor kata hakane ka por shwa bangan pen herno ya kan ka lama kum kadang man pendwai ya ka Shad Suk Mynsiem ngakar pa de piru iwei piwei ba pin ya lum ya lang itiat baro bani sim lang ka jo ka tingkit khle bani lum lang ikitiar kenang ba ki kei baro habang itrei kin long ki bayai bai berenti tiswa bang pen hiare kan ka lama jonga sent me na ai ka kit bakir biang ipi iwei pei baro na pine ko yakia yasa yaklang pine biang yebet habara giliang bat pine po yeping haman lagi kam ba fitare fikta bat pinang la ban na pen pau nam pen krau nam su ya ga jinglong bakentang bat jinglong bakapang jong jai mereu unyu trap unyu skum dakini kinda kenten na ai kublai fi iwei piwei bat siajar ngo yo try kan ra nong tha nong bo nong pen bin biang sia Gila-gila yang jing penial ya kelama dorang ba cruising lundo mendapat ginyo ya kajing duai haswa bangin mi nari Lampung na takunun teman usan jong kaseng kasih kami di haswa ba teman usan ayah jing duai na kaliang kaseng ngi kentu ya fi baro ki parakur ki paraka ki pararum seng ki balai pasi ing seng rengkat ke sing kedah ke kenoi ke risa ke pawar ba fin long berobor ki badan akor dan buram kaseng kesi ke yang na ke benda ka akor ke buram jong geri ba ke jaj benrio Tena bar kata ngakerpat yepi iwe piwe bafit seme jingkit kli alade bafit long berbor kibadan buram dan akor naru na Lampung nadu yingseng badan daladep ki kamang ke yingseng pinsi pasieng daga basuk basan ublay tay kanrat undan katlang bapi baro bafinya poisup poisan tiya kani kapor ngan IT hay teman san mansim ya kani kabentah busam tu se sakut aktirin kurcut kalender simpan lah ya stay IT apa Tersofa, baginya sengap, baginya pelik pulang, baginya kerpat, hakmat kunrat, obat habu obat sain kedok senam. Tablet kunrat,
hakan ni kendat kamadan wiking jong keseng kasisang kami kabaju pun kepenlong ya kan ni ke Shad Suk Mynsiem kasisin kasisnem te ko kendat ko batau ko mabu ko belasan kado kesnam nadu katai kakalai tarik lahir kendat kiri teman dosan dakan hia kejutang lawan kabiang lawan kabit baik kendara kakak sao tarik lawan nashop dah kita isim slap isim pria kilawan bantit hakan ni kendat kamadan kendat Mynsiem kendat kesengap lengan mapi kendat bapa deng kejungan hiar kejung pi harangkat kendat ki khon yau bay ki khon thaulang jong keseng kesi saudong sokun kabri nyau trap ki kelam kendan din ki hiar kendat ban penne ban persa ialah kejong keniam ketenrai wada pedeng utai ulap ba ulap san upria ubatin ki ben I kendat ialah kejong kalong niam kalong benta ban penpau saga berthei ke bahe ke bayar teko kendat ko bata ko bu kalabiang kalabit tepet kendat hagani kesni kaya kabalong kesni kabapenkut ya gani kendat ke Shad Suk Mynsiem jong keseng kasisang kami kakasan tarik kendat wow kendat uyayong arajar abusau kom kira teman ngila hiar kendat ke kenong ke bisyar kango kadem kagerpat kagerpon kajali kajaum dakania kejutang tapi la sengap lengan ya kate ka ot kanam kagerpat kagerpon barangkat kendat kita kendat ki khon yo bay ki khon taulang jong keseng kasi kendat saudong sokun kabri nyau trap kala yo kendat ban kenjitap kajat yang kajat mon kala yo kendat nak benta ban penne pensa hala kejong kalong diam kalong beta tuku kendat deka iye ke kedop teker kata kesngap kesngau kalengan kejong pi kendat ya ka ai ka bangila hiar kendat dekiri temen rusan jong keseng kasisang kami nak benta keribet keribiang lakmen la soba nadu kendat ki presiden ki sekretari harangkat kinang kit kinang ba jong keseng kasisang kami bakal puk kalapiang harangkat ki komiti ki baper jong keseng kasisang kami kila kemen kila soba harangkat ki presiden ki sekretari nakal leng saudong kabri nyol tep nyoskum harangkat nadu kendat ki bapai kendat kina diang kinamon banwan ban peiit ya gani ke Shad Suk Mynsiem takala biang kalabet kendat tengi kendat kom kiri teman rusan ngira ai ke khublai ya ka ai ke belas ngap belas ngomu pi kendat dai ka apa yang ho ke jong pi kendat kala biang kalabet kala janai kala japung te yang pi bar kendat nang nes kemat tangka kerku tangka kerdo tetesai kenang kendat baka seng kasi sang kami kenang biang ke perkhat ke pedang kenang biang kendat ki kam ki jam lagi be dai kendat nagamta bikin lek bani kan dua kendat hakal leng saudong sokun kyo phes ki department jong kan ni kendat keriba iet keriba tiang haba kila lek ban mi ban pau wow kendat snap kendat snow ni kendat na du kilong he kilong han ki kan ram kilong tan tepai kendat ke seng kasisang kami kada yang kendat kan ngo katem leng bakan ya ke jutang ke jong ni kiru teman nagamta kita ki kan ram kilong dan kilong he kilong han kiblawan kendat bana simbenta nagbenta ban penpu penpiang ya kan ni kendat ke Shad Suk Mynsiem ke balong kendat ke syar ai nguroi dem ya blai ta kendat ubat tau babu ubat san kendat ke do kasnam suwa bangin bet kendat ya sembai lunai te yang mapi ke sa ke tho yang mapi kendat ke sai ke kerku ke do nagbenta ki babuan ki balang kendat ni kumju harangkat ki prakor ki pakha ki bawan kendat nak leng saudang ani ka bring no trap nofkum nagamta bakin wan ban pen pu ban pen pieng ban pen sosin sobi ya kan ni ka Shad Suk Mynsiem wow kelawan poi top da ka basuk ka basan hakmat kan ni ka madan ka Mynsiem to anda kala mi na kan ni ka jaka kin le chala kisnong ki thau ki itula kin poi top da ka basuk ka basan nakanang kan da bakalum dan ka wet ka ya ka thot ka tan rai nado kan da ki khon yo bai ki khon thawlang harangkat ki samla ka samhoi ki hep ki barit
Kiblakan ji kendat kejat jang kejat man kendat. Berkinam dan kendat ke thai kejerem. Kinam dan kendat ke sokrai. Kinam dan ke tu kendai. Ken kot ken kia ken syai ken tur. Ai kendat bakan long kedawai kersin. Nak bentak dongki. Kenapa bakan la kendat. Ban lek kendat ban pen pu ban pen pieng. Hakal leng sodong sukun. Kitnat seng kiba per kendat. Tenang yang api kendat ke sai ke tau. Kumba kendat ke seng kasi. Kawan kendat ke seng kasi takmi. Kawan kan karai kayar. Apne kendat ke ni kendat. Ni ke riba tiang. Kabri nyuskum. La roy la ya parum pare. Kang kendat. Ngira ai kendat. Kekerku kekedo. Ngira yang ke sai top. Hak madu kendat. Bon te sai kekerku kedo. Bekit nat seng kiba peru. Kenang pu kenang he kenang yar. Kabanang ni kisni kia. Kenang baka seng kasi kendat. Kenang ya kenang he kenang yar. Haman ki jaka ki puta kendat. Bekit snotu ya laga jong kelong hok kelong tenrai. Kat kumbala bo la diang hok. Dama pi ko kendat ko batau bo. Te yang ma pi arangkat ki sa ke tau. Kumjor arangkat. Yakin kendat. Yakin ang kitkam. Kumjo kendat. Harangkat yang ni kendat kum kiri teman rusan. Kau bangiju her kegerpan. Kecali kedaum. Dagan ya kejutang. Pida snap pida ngwan kendat. Ya ke ut kenam. Tai kendat arangkat. Kinang kit kinang ba kendat. Wow kendat kita main kisan kita dalam kejengkit keli. Kenang biang ke kentian ke teli kan ya kejutang kendat. Kai kendat ke bagi lek banyak rabi to. Ya ikurika. Ne pedeng ke kason. Kabar don kendat pedeng kita seng ke bapir. Ki lek ke rabi to. Ai ki kendat ke bor ke mayan play. Bau kendat unta sei ke kru ke do. Bakiru ken kot ken kia ken syat ken tur. Bangje teli mlan. Na ke bentam. Banten ne pensa. Ya la ke jong kendat. Kalong hok kalong nyam kalong benta. Te yang rumah pi kendat ke sa ke tahu lon pelon ki be dana kania ke badan kun sem kom bapilawan kendat pan saki banwan kendat banwan pen phu pen piang hakan ni kendat kania ke jakka ke puta tepai kendat yang api ko kendat ke sai ke kerku ke do yakir ken kot ken kia ken syat ken tur bakin karniu kerwiang bakan don ke te telep terbun tekal kita ki gentian ngila ngong dem ngila hiar ngila bujai ngila sentuh ngila sempe dagan hiar kejutang tai kendat barangkat kena biang orang kat kaki kakan, kakam kajam, ketre kakta, kaki kaksar. Bagi aikai baru bagi semua kan biang kan bed. Terkomjor kan darah pedang bagi biang kan kaki kalakan. Pedang bagi seng kasi, karena kam yang senyang pan hei. Kipra kor kibaka, kim no ada kekelut musim. Tekiru kini adap, kini paho kepai. Nak benda bagi kit kini ba, ya kelengkor, keseng nyam keseng mata. Tekata mukanda langu ladem, lahian lebujai kandat. Ngikum kibendeng yang biang deh, yang idan kanu kan like kebakla kesiteng keruna, ya galak kai, ya gatam kaweng, ni kebenring ni bersengau kepenbiang kejung pi kenrat, ni kebenring ni pertakap kejung pi, tang dah gini kentin, ni dem, dah kebong, si hajaru. Tumunta kin niat kini ki kaksing kinong Shad Suk Mynsiem. Ada kini ki bapet ki bolatias kin pet bagi aj sigi kentai ki kena. Bagi gi rangba ngin saya buat kam nadien kiksing kindan ar kenun ngatarai ar nilai kenun kemawan pawar dak akor keburom sesi ngapen kemaulang fi sedang kiksing